kato nga, like, kaganina, naghatag ko sila activity. So, consume ang 3 hours. Nga na ba? Consume ang 3 hours nga. Mura dito akong nahatag. Whereas inyuha mang good kay. Kung mahatag na akong Thursday, pwede nyo mapasa og Saturday. Kung mahatag na akong Saturday, pwede nyo mapasa by Thursday. So, medyo advanced good mo. Manang discuss na po ko sa inyo kay nag-advance man mo. Okay? Sige. So, di ba, we have discussed about pictorial sketching and ang atong na-focus last time is the isometric. Now, this time, ang inyo na sa buhaton is the oblique drawing. So, kita mo ito nyo sa video no, kung nakadumdum mo, unsay diferensya sa oblique o sa isometric. Kay, di ba sa isometric, kay, ang ikaw as a viewer, naa ka sa corner. Ang nakita ni is the nearest corner. Whereas, kung oblique na siya, katito maghimo ito kag box bitaw nga itong kinaraan nga kuan. So, bali, ang picture bali is naagid siya naka kuan gid siya sa sini ground line. Dili ka ang nearest corner lang, but like for example the front view of the object naagid siya nakapatong sa ground line, and then ang yara ning receding sides niya mo ay naka-angle. So ako nakapakita sa inyo ang video. Familiar ba ito sa oblique? Nadumduman ba ito ninyo sa video na ako? Unsay dagway sa oblique? Sige ha. Okay. Kita ninyo? Yes, So, ma'am. na-refresh mo ni siya ang oblique. Now, for oblique, all horizontal all horizontal lines are parallel and all vertical lines are parallel. So, dire, di ba? Unlike sa isometric nga, nearest corner, this time, flat siya. Ang front, full view ka sa front niya nga naka-conscious sa ground line. And then, ang katulang dayon niya, ang mga sides mo ay naka-angle. So, place na to. Ay, wait lang. Ay, nagkuhan. Ay, gusto mo sulod. Itong gusto mo sulod. Wait lang ha. Asa naman sa kapitan? Baglahin sa inyong background. Ano na po guys? Starbucks. One view, giving us a 3D effect, but they have some characteristics that make them a little different from other. In this lesson, we're going to see a type of technical drawing called an oblique. Obliques are similar to other pictorial drawings in that they show us three sides of an object in one view, giving us a 3D effect, but they have some characteristics that make them a little different from other pictorials. In an oblique drawing, the front-facing surfaces are seen straight on, a lot like an orthographic view. Vertical lines are drawn vertically, horizontal lines are drawn Excuse me, horizontally, ma'am. Yes. Kanang ang ga-echo siya man ba kay duha ang naka-open mic. Duha? Ang gina-share screen nimo og ikaw. Ga-echo siya, ma'am. Dapat mag-ano ka ma'am, mag-mute ka. Mag-unsa ka, wait lang ha. Stop sa nako. Unsa kay? Kanang ga-echo siya, ma'am ba? Ano Like man? duha ang gastorya sa katong sa video bitaw, ma'am. Wala man nimo na mute ang imong mic, ma'am. Ah, okay. Thank you, ma'am. Most importantly, arcs and circles are drawn at their true size and shape. The depth lines of an oblique are all drawn parallel at the same angle, usually 45 degrees. The front-facing surfaces of an oblique are drawn in the same way as the front surfaces on a one-point perspective. The difference is that the depth lines in a one-point perspective converge toward a vanishing point, making some longer than others. That makes one-point perspectives difficult to dimension. Isometric drawings use angled lines for the depth and width, which causes all surfaces of the object to look skewed. Squares look like rhombuses, circles look like ellipses, and so on.
Oblique drawings get around some of these skewed-looking features by showing all front-facing features at their true size and shape. Oblique drawings come in two varieties, called cavalier and cabinet. Cavalier obliques use the correct measurements for all lines in the height, width, and depth direction. The funny thing is, this causes an optical illusion that makes the object look, at least on paper, as though the depth is too long. If you were to measure the length of the lines, they would be accurate, but for some reason this style looks a little off. Cabinet obliques try to correct this by shortening the depth lines by half. This style is named after the cabinet-making industry where it was developed and used so that customers could have a more accurate look at what their cabinets would look like in real life, while still seeing the door and face design straight on. A lot of kids learn to draw obliques when they make their first 3D drawings without even realizing it. Have you ever heard the trick that you can draw a 3D cube by simply drawing a square, then drawing another square, and connecting the corners with straight lines? If you've ever done this, then you've drawn an oblique. As I said earlier, one of the advantages of an oblique drawing is that it shows the front-facing surfaces of an object without distortion, making them easier to dimension. This is especially helpful with arcs and curves because they can be tricky to draw accurately in isometric or perspective. So that means that when you're selecting the best front view for an oblique, it helps to choose the view with the curves. When the true shape of a surface is important, obliques might just be the best choice. This collection of obliques is used to show different shapes of metal stock so that the customer can see the true cross-sectional shape of the material they want to buy. Creating an oblique drawing using a grid can be a little tricky. For these, we use a standard orthographic grid with vertical and horizontal lines. The problem is with drawing the depth lines since they are drawn at 45 degrees. The most accurate way to do this would be without a grid, using a T-square, a 45-degree drawing triangle, and a ruler. Then you would be able to draw your 45-degree depth lines at exactly the right length. With the grid, if you draw a depth line from corner to opposite corner, you will get the correct 45-degree angle, but the length of the line will be a little too long. For this reason, if you're going to draw obliques on a grid, use 2 full grid spaces in the depth direction for every 3 spaces that you would use in the height or width direction when you're making a cavalier oblique, and use 1 full grid space in the depth direction for every 2 spaces in the height and width direction for cabinet obliques, which will help shorten up the depth dimension and make it look a little bit more accurate, even though the depth lines are shorter than real life. Let's see the steps to make an oblique drawing of this puzzle piece. I'll use the scale of 1 grid space equals 1/4 of an inch for this example. The blue surfaces are my front-facing surfaces. These are the ones that will be drawn on the grid lines at their full size and shape. When drawing an oblique, always start at the front and work your way to the back. Following this guideline, I'll draw the front square first. It's 0.75 inches wide and 0.75 inches high, which makes it 3 blocks by 3 blocks on my 1/4 inch grid. Now, before I can continue drawing any more front-facing surfaces on my grid, I need to draw some depth lines to take me back to the plane where those surfaces will be drawn. The next front-facing surfaces are 0.75 inches back from my current plane, so that's going to be 3 diagonal grid spaces from the corners of my square. Using my 2/3 ratio to keep my depth lines closer to accurate, I'll fill in these 0.75 inch depth lines as 2 diagonal spaces instead of 3. Once I reach that depth, I can fill in the width and height lines that make up the back edges of these surfaces. As you can already see, my cavalier oblique doesn't look much like a cube, even though the measurements of the lines is 3/4 of an inch in all directions. Now that I've stepped my depth back to the plane where I need to draw my next front-facing surfaces, I can start to fill those in, again following my grid lines for the vertical and horizontal lines. Now I have all of my blue front-facing surfaces complete. All I need to do is add depth to these new faces. Again, this will be 2 spaces in the depth direction instead of 3, and then I can fill in the back horizontal and vertical edges of the surfaces. My cavalier oblique is now complete. Now let's see the same object in a cabinet oblique for comparison. I start the same way, by filling in the height and width lines of my frontmost surface first.
Now when I go to draw my depth lines, I'm going to shorten each one by half. So instead of drawing them 2 diagonal spaces to represent 3/4 of an inch, I'm going to draw them 1 space deep. Now for the next set of front-facing surfaces. From here, I can draw my next set of shortened depth lines and reconnect my edges on the back surface. Just like that, my cabinet oblique is finished. See the difference? Even though the depth lines on the cabinet oblique are shorter than they should be, the visual effect is that the object is in proportion. Try drawing a few obliques of your own. With a little practice, you can add this skill to your technical drawing toolbox. Thanks for watching. Okay, so what have you learned from the video? Yes, Nivan. Mm-mm. Cabinet. Okay. Yes, Jen. Kuan ma'am, ang kalahian sa cabinet o cavalier oblique ma'am kay ang cavalier is sa to katong exact measurement kit unya taas siya tapos ang cabinet oblique din kay gina-shorten niya ang depths sa drawing. Yes, very good observation. What else? Unsa pa? Yes, Prince. Katong cavalier ma'am kay gamit siya to diagonal spaces din ang katong cabinet kay one ra. Oo, kay shortened manggod siya. Kumbaga ko ang iyahang depth kay let's say 5. So pag i-drawing na nimo ang iyahang cabinet nga oblique 2.5 lang, kay half lang kay di ba mas okay man siya tan-awon kung naka-cabinet kung cavalier medyo ma-distort siya kana tong sobra ra kataas ang object then pangit siya tanawon. Mas nicer siya if naka cabinet oblique. Okay, so di ba simple naman siya i-follow? Imo lang sa yung pag-draw nimo sa isa ka face, imo lang siyang tangan og depth and then kuha naman siya kanang sumpay-sumpay naman gyud siya corner to corner naman gihapon. So what you can see sa iyahang sini example, di ba? Dual ba siya? Doable ba? Kaya ko ipa-exercise, pa-practice sa inyo. Yes, ma'am. So, nice ya po na naatong yahang itong naka-grid kay para guided mo. So, you can, sa iyang example, kaya nagamit siya 45 degree nga angle. You can actually use also 30 kay pwede mo siya 30 degrees, pwede mo siya 45 degrees. Ako, mas prefer ko nga 30 degrees. Kaya kung 45 man good, tuk-tuk ra kaayo. Whereas ang 35 kay barag chill ra iyang porma dayon. Kuan na siya, dili siya. Pwede close. Close ref. Pwede na ko na kung anak. Game mo diyan, para doon ang ref. Okay. So, kung mag-drawing mo, I prefer na you go for, kung mag-measure ha, you go for 30 degree angle. Ayaw tong 45. Okay. Kuan na ka siya, saka na kaayo siya. Dayon, mas ano man good, mas realistic na naon ko naka 30 degrees lang. Okay? Unsa pa? So, dali naman siya, no? Then, compare po niya ang oblique compared to one-point perspective. Kaya same naman sila, no, nga, ang front, yun nga, face sa object kay ikuan sa ground line. So, ang ano lang, ang receding line lang for the for the oblique is uniform siya. Like, if you're using 30 degrees all throughout sa iyahang receding lines, 30 degrees or 45 degrees. Whereas, sa one-point perspective, ang iyahang receding lines is nagdepende siya sa pag-project nimo sa vanishing point. Okay, nasabtan ba ninyo?
Okay. Now, nako ipa try sa inyo ha. Kini siya nga object. Ako siya is-send later. Ay. Ayaw paghang. Wait lang ha. Ano na, baby? Hindi labot sa tab. Okay, gano'n ako mo. Ouch. Sakit kaya mo kuto-kuto mag-ubo. Oh my God. A is for? Apple. Very good. Okay, so this is a sample object. So, mani siya nga challenge no kay dili real object pa yung nakita but an orthographic projection. So, kamo ang mag-analyze sa forma ani nga object. Okay, so what do you think ng forma ani? Muni ang inyong kuan challenge. So, muni siya ang activity nga ipahimo na ako sa inyo ha. Siguro kuan i-plot sa the object kasi forma ani kung kuan ba siya. Kung na hidden nga part din ha. So, what do you think ang forma ani? Oo. So, kini siya di sa level na siya unahan. May po sa right side. So, try to analyze. Kasi forma ani nga object. And then, i-plot na yun ninyo. So, I'm going to send this one. Practice pa lang ni. Para ko and then, next Thursday po hon, we're going to have project number 4 na dayon. Okay ba ta? Send ako sa G-class. And 4. Na-picture out na ninyo sa dagwed to. Yes, ma'am. Ano kung ganahan sa inyo kay mga fast learner, yung gayo mo. Mag-send po ka drawing template, ana, ma'am. O, kato Like, siya kanang mismo. Kato siya mismo kung i-send para praktisan ninyo. Practice naman to. Okay, ma'am. Thank you. Mano ganyan kuan. My brain is not brainy. Kuan siya dyan. Ganang try to kuan na lang yun. Challenge yourself. Kaya na nimo. Makaya na nimo. Kung nakaya nimo ang isometric, walay rason nga dili nimo makaya ang oblique. Sabay pag-tube sa anak. Maybe stop. Send sa nako. Or, sige, send ako karon and then try to draw. Ate, quiet, please. I-send na ako karon and then do it and send sa GC sa inyong output. Practice public. My headset, please. Kami na ko headset. Asa headset? Ay, get it one boy ako.
Assignment wala. Wala. Sure ha? Ouch. Tambal din tibi palihog. Ate, get sa may tambal. A B, C, D. Okay, nasend na ako and then try to send it sa GC. Flowers like this. Flowers like this. Lako, wala ko tambal te. Flowers like this, Grayson. Flowers like this, Grayson. Excuse me. Excuse me po. Excuse me po. Nagtrabaho na mo? Sa G-class. Ay, karon ma'am. Try na to karon. Para bibo. Tip lang no, start with a box. Di mo niya ma-print ang kuan ba? Start with a box. Para guided mo kung asa mo taman. Ano, bibi? H. Look at what you made, Mama. Look what you made. Ma'am, pwede ra katong sabihin nga ko atong paper bitaw, ma'am. May gamiton. Ay, pwede na scratch paper. Wala pa manggid pa print. Scratch paper lang. Scratch paper lang. Ano, baby? Numbers. Numbers, what numbers? 20, that's numbers. Mm-hmm. Christmas, 20, that's numbers. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J. It's the annual sports day today at Legal Bevo's. facts. The little ones are excited for today's fun-filled event. The school band comes marching in. Welcome to the annual sports meet. Kind of. Bevo, Paulo, Sarah, and Mino are all participating today. The first activity today is the big hurdle race. E, Everyone has to jump over the hurdles and finish the race. E, All of them wait at the start line for the horn to blow. Ready, set, go! Ready, set, go. Jump!
Baby. You did great. Excellent in basketball. The race successfully. Three. His friend is going to It's the annual sports day today at Bebo's school. The little one Biyanin na kaya! Ay, wait a bit.
Are you done? Wala pa, ma'am. Sige lang, sige pa. More. Na-distract mo sa hidden line? Ano yung nag-send? Ang sama ko ah. Half lang sa iyahang depth. Pero never mind na sa the ratio. Ang imo muna always start with the box para nagid mo guide. Libog ang right side. Sige, sige, try. Kung dili niya madala og try, assignment na siya para Thursday. Yes, Daniela. Ma'am, nangulang ba og cellphone mamay? Dili na ko ma-open ang G Classroom. Sige lang. Sige lang. Pag dili na, walay makasulbad na karon, assignment na siya for Thursday. Sige, try lang sa karon. I-try. Give it a try. Pagabot sa Thursday, ang inyong gamiton, kato nang kuan ha, katong gisan ako nga sample dito, kato i-print to ninyo. Para na may guide. For now, brag draft ba? Ati ba? Sir, ati ba? Saan ako sa GCB na nag-send? So, thank you, Nivan, sa picture. Sige, ipa-assignment ako na sa inyo ha. Pero, akong gusto, i-print to ninyo tong sample nga akong gihatag para dito ra po mo mag-kuan sa answer. Pa-assignment para kamo tanan maghimo. Ay mo kay distract atong yang pahak, katong napahak mo gud siya. Pero bag kung boot naon kay ko i-straight ra nimo. Makuha man nimo siya din, imo rin pahakan dito din sa right side katong sa top gali nga ipahak na part. Makuha na ninyo. Sige. Mag-wait kog na isa nga mo kuan ha kung wala gyud. O mas pag naiisa, i-assignment din ako. So, first Thursday na dayon. I-try po ako ninyo nga i-isometric na lang ninyo basta naklaro pa ninyo. I-iso sa daw, ay dayon ninyo i-oblique.
Nana din nag-score, no? Nag-attempt. Yes, we can put this. It's a velociraptor. Um, 1-5 velociraptor. okay. So, i-view mo sa top. Ang edge ani Prince, nawala Prince, oh. Nana siya yung edge ha, padlong dito. Ayos, ma'am. But so, somehow, nakuha din mo. Pagkuha na lang ni ka ng sana, K. Ma'am, ayaw na ma'am, sayop lagi na. Ningon naman ko, assignment ko rin. Kinero ko sa dinalian ko nga pagkakuan. Padili ni siya, naka-oblique ha kay, basta ma'am, kay pictorial na siya ma'am, ay nagpalag. O somehow, ay nga ni siya. Pero, nga na siya. Pero hilota gila siya nga, ibutan ni mo diri o kining kineo. Giprint na ni, or sa mani, sketch paper na. Scratch, ma'am. Okay. Kini pod, wala na nga linya ha. Ay magka-confuse. Kumbaga, baro siya kanang itong na L siya, natabunan lang ang iyahan lang corner, ang opposite corner na diri, natabunan siya. Kung imo rin siyang linyahan paubos, align na, horizontal, o motong opposite ani niya, kini, na adri na pita. Dahil nilabaw lang siya din, ana. Somehow, okay ni, wala lang gini ha. Asa ko maglingian ni, uy. Ay. Kisa ni, ka-print ani. Pwede kuan, mabali ang kuan, kay nabali akong liog. Kinsa ni trabaho. Giprint ta man gid niya. Pero nabali, wala sakto yung gibuhat oh. Wala na ning kuan ha. Wala na siya o wala ning linya. Baliktad gid siya, kita sa kong ulo eh. Hi. Kang kinsa ni? Kidopia. Kaniban. Kang kinsa ni? Ikuan lang gabi, ibaliktad lang gabi kay sakit ka sa. Ano, magod na eh? Wala niya giuban dili pita oh. Pero sakto Ako, ba alam siya mo. eh. Sakto ba siya. Nagsan ka gusto, ma'am. Pero diri Lipat na naman. ang edge lang diri, nawala ang edge diri. Diri Ay, sa correct side. sila, ma'am. Ay si Mene. Okay, ma'am. Diri Yes, diri ma'am. ka lang gao, diri ka nalibog. Pero ako yung liog ba sakit kaayo. Na erasers, ma'am. Oo, pag iga pag human diri klase kay naka-stiff neck ni sab ko. Sa mukha. Ay, nagsan ka gusto, ma'am. Tanaada to. Bali bali ko. Remove na ko na, ma'am. Kana, magkano? Nagali na, sakit ka sa liog. Anara. Langga dire. Napa na siya yung depth din himan. Kining edge. Ay, okay, ma'am. So, wala na yung... Ay, okay, ma'am. Nagets ako, ma'am. Oo, nasa siya. Kaya di ba pag i-view ni mo siya, okay, L ba ito siya sa side, di ba? Right side. So, wala na siya na L. Nakuha mo lang ga, na picture out ni mo. Supposedly naapa na siya din ha o paana. Imo pa siya gipalahos. Pa L. Dili ni mao lang dili ka nga part na kuan na bikil din so far okay man siya. Taas lang kani pud mo diri mo godo mo nang naglisod ka diri. Taas sa kani mong diri nga part. Pero mag-box gid mo. Kini ang box mo na kana padulong dito. Box na siya mo ni ang edge kini. So you are guided by this. Nara ang box nimo si Mene, di ba? Si Mene. Rex. Gay. Rex. Sorry, ma'am. Drawing ko. O langga, nara mong box langga ba? Kini mo ni yung box no. Yes, ma'am. Kung diri ka ni Nanagets na ako, ma'am. o nagets na nimo, o kana siya din ha. Wala Wala na Murag na din. iwal day ang mabanggot lang. Lahos ka Okay, diri ma'am. lang ka mulahos ka diri kana ra man imong box. Lahos ka. Mo Ay, nga okay, nang ma'am. start Okay, with ma'am. a box kay you will be guided. Challenging siya Tingala ba? sa ko, ma'am. Libak.
Kinirigid nga part ang Bickel, then okay na dayon na siya. Challenging siya, no? Okay, Yes, ma'am. Oh, kini kay iyagang gitas ano, iyagang gihimo kuan. Yang gihimo nga Cavalier times 2 sa actual nga kinsa ni Van ang top view nibs be, ang sige top view gali niya gali. Para tong top view niya. Para tong G class. Okay. Sa top view niya. Ano to? Okay. L. Gitas, mas ma-appreciate nimo kung taas kayo, Nil. Niv. Okay, top. View from the top. Okay, very good. Okay. Diba? Makuha na lagi ba sa imo yung paningkamutan nga kuhaon. Okay, kuhaon na ni siya o kana nga linya. Goods na dayon. Then situate nga ato ang vertical line good. Wala siya ni Yes, kana mo. pero so far lang ga okay siya. Mas siya ni presentation ni Van kay klaro kay siya. Maklaro ni mo ang object, di ba? Tas ninyo anyuhang kuan. Anyuhang depth. Do diri sa kuan kay gamay ra mi ang depth mo diri oh. O taas tay gihapon. Pila na ka grades gihap nimo. Nibs pila ka grades giawat nimo? Oh, perfect. So taas ninyo. Very good, oh. ABC. Kuya, yan yung labti. Kaya practice na siya, practice. Okay, look. Master na Oh kayo my siya. gosh, you must have copied it from YouTube. What's that? What is this? Si Sleepy Bear, baby. Get Sleepy Bear. Sleepy Bear. Okay. So, assignment po na siya ha, para sa tanan. Para sa mga naglibog, refer lang dere. Thanks, ate. No. Napadya po yung naglibog. Gusto pa more? More practiceanan? Di, siya na, actually no, diba para sa kuan ba, para sa isometric ba nga, the more daghan inyong gi-practice, the more mo nga kanang sani na master. Na master ba The more the word, the more the merrier mga tayo. Ansa lang ga? Kisa to, see? The more the merrier. Oh, kasi kaya pwede wala man ako na siya dala nga gamit. Amot, asa po lagi na siya karon. Kap, asa na sa kap? Di ka go GSTP, paulit pa ko paulit pa ko bukidan. Ay harap ko maulit pag nasa class today. Wala yung Loy, nangadawon ka kaganina. Kanina kap kay nakamata ko ato sa kadlawon ka kay gabi ni ko hindi ko hutoy gikay sin hutoy. Ano din si Gapo, di ko na mag-high kay bagsak niya. So nag-high na lang ko, kung gusto ko. Dali, marag nabali din ang nang delete na lang ko dahil kung post kay marag bawsi pabalik. Kasi pa ito oras eh. No, Lord, kasayo Alas kayo dos. mo. Nga naka-oras ng biyahe, alas 2? Yeah, sometimes. Di mo abot 8 ka? na lang to. Mga 6 or 5:30. Then RO formation mag-start 6? 7.
Ngita sa kog nag-search ko ba oblique exercises. Exercise man din pud niya nagipakita man nga kuan. Oblique drawing na lang. Ganda mo daghan bra bibo. Ay sur may daghan no. Kung na po dito non-isometric lines, just connect lang yun di ko an corners. Maghatag or sa graphic ha, din nyo din ko na ang ISO niya. Napay isa ka challenge oh. Nasa GC. Kini kay makasunggo gini.
O dili pa niya masabtan kung dili niya i-perform. Ang kuan na ma'am kanang front, top, Kini o babaw. side. Ano ang top view Wala niya din? naka-indicate. Front Mga and right side. Hiwi siya, bali pahak siya o naka-chamfer ang iyahang ko ano, right side. So challenge gid siya. Challenge nga ti unay. Gusto mo Naglungkot ani? ako ulo mo. Kining L, muna yung front. Then right side din ang, kung siya, top, front, right. Kung ano siya kay, naray ang ano, kaya sa side view bitaw nga, nakaslope ang diri sa tubangan dapit. Ayun, kuan. Dayon, hole nang nasa tunga, hole. Nawagan na ay hidden line, di ba? Naka-hole na siya. And then, pahak din diri sa unahan. Diri sa edge niya sa kuan, ibabaw, right side edge niya. Ito sa layo. Try pa din ninyo. So, duha yung buhaton ha. Kani siya o katong kaganina para bibo. I-appeal na ko ni Kuan be. Oblique gyapon na ma'am. Yes, oblique gihapon. Hindi na pagali mo niya kung ipa-plate sa inyo ha. Practicean sa ninyo para bibo. Magdugang ko ha. Jermaine, di mama be? Mag-A to Z siya. Nag-A to Z. A to Z. Uppercase and lowercase. Gi-add na ako sa G-class. Pero wala lang siya ikuan graph. So, okay na ta. Nalingaw na mo. Di pa jud okay ma'am, wala pa may nakasabot sa side. Kaya Ma'am, kinairan. Magkuan lagi ni ma'am. Ambot lang. Mag-slope ng gadang side mo maglisod mig sa Ang slope mga langga kay i-connect lagi nimo ang corner to corner. Pag naka-slope siya, mag-drawing sa ka nga dili siya naka-slope, then imo din siyang i-connect. Pero ta mag-drawing sa ka og cube, kung example nga cube lugar kato nga part sa object. No, bibi, no. And then di ba pahakan mo to nimo siya kay naka-slope man to, imo din i-connect. So, don't you worry. No, lagi. Para sa kag mag-drawing sa kaog kuan kanang sa ni mag-drawing ka nga kuan siya kanang naka right angle yung corners and imo din siyang pahakan. Naon nimo pag-diskarte. Nagets niya kung bot pa sa bot? Ibuo sa ninyo siya, ay din niyo siya kuanan pahakan. Jermaine. So, mga po to ha, start with a box para guided mo. Kaya gano'n ninyo. Salig ko sa inyo ha, kaya na ninyo. Okay na ta? My God.
Labay na sa cellphone. Ang pinabi. Ang pina. Ang pangin bata. Gid. Ay, wala na. Napahak na. Dili na. Anong gilabay mo? Baby, give me your hand. Anong gisroni mo? Why? Jermaine. Iyo, maghugaw sa Sleepy Bear. Ouch. Okay na ta? No. Kailabay ni mo. No cellphone. Kuan lang, kana bitong. Lingaw ra good. Kana drawing lang good mo good. Pampalipas oras ba? Killing the time. Drawing lang gid mo. Eventually, maka-learn na gid mo. Anak man jud ang kinabuhi sa mga civil. Sige ra drawing. Di ba? Kaila tubag. Di nakatingon Yes, Kayla. ma'am. Nabukog na sa Kayla. Ay, anak, kay. Excuse me, ma'am. Hmm. Nag-send kog sample sa GC, ma'am. Uy, wait lang. Mhm. Oh. Yes lang ga. Nalang siya kuan ha. Kay since bangag man siya, nana siya edge lang ga paubos. Kay bura ra drawing ra nimo ang kuan sa ibabaw. So nana siya sa ilalom, di ba? Be, Daniela, be. Gikuan sa ni Daniela, yasa ga isometric para masabtan niya. Pero Dan, sa ha, share screen ko, be. Balik ko kung kuan ha.
Guys, mangundang na daw ta. Ganihara wala sa ma'am. Wala yung internet connection ata. Chat sa daw. Kay ginoo ko sa Again, cellphone ka. Wala naninang lead. Bye. Good night, guys. Kaya giningaw ko sa akong cellphone. Nara dire. Kailan tong report.